नमस्कार मु सलोनी एई समय सबुठारु बड़ खबर आसुची कटक बड़ मेडिकल एससीबी मेडिकल घटी एक भयंकर अग्निकांड ट्रमा केयर आईसीयू रे विलंबित रात्रि निया लागि फल सुधा 10 जन रोगी मृत्यु होइतिबा सूचना मिली। राति प्राय 2:30 मध्य ट्रमा केयर आईसीयू रे लागिथिला निया 7 जन घटनास्थल रे और परे आउ 3 जन को मिसाई मोट 10 जन प्राण हराइछथि। 23 जन रोगी को सुरक्षित भाव अन्य वार्ड को स्थानांतर करा जायछि। मृतकों परिवार पाई 25 लाख टंकार अनुकंपा मूलक सहायता घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। घटनाटी एते शीघ्र घटिथिला जे रोगी मानकु स्थानांतर करिबा पाई अधिक समय मिलि नथिला। आईसीयू रे प्राय 22 जन रोगी चिकित्सित हेउथिबा बेले केवल धुआं और निआर प्रकोप जगु अनेक रोगी श्वासरुद्ध होई पड़थिले। खबर पाई आज सकाळ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एससीबी रे पहुंची स्थिति अनुध्यान करिसेंती। मुख्यमंत्री कहिसेंती जे यह एक अत्यंत दुखदायक घटना। तेबे अग्नि निर्वापक व्यवस्था पाई सरकार 320 कोटी व्यय बराद करिथिबा बेले एभली त्रुटि केउठी रहिला ताहार तदंत पाई अग्निशम विभाग डीजी को निर्देश दिया जायछि। विद्युत शॉर्ट सर्किट रु निया लागिथिबा प्राथमिक तदंतरु जणा पड़छि। तबे एई घटना रे उच्च स्तरीय तदंत पाई निर्देश निया जेबा सह कटक मेयर और टांगी चौद्वार विधायकों को घटनास्थल रे रही सहायता जगाइबाकू मुख्यमंत्री कहिसेंती। सेपटे अन्य रोगी चिकित्सा पाई स्वतंत्र डाक्तरी दल नियोजित होइछंती। तबे एई घटना संपर्क रे अधिक सूचना पाई आम सह फोन कॉल ले अछंती वरिष्ठ सांबादिक अभिनव आस्तोष शतपथी। चलंतु तांको सह कथा बा। नमस्कार सर, आम सहित जोड़ी अछंती फोन कॉल ले सीनियर जर्नलिस्ट अभिनव आस्तोष शतपथी। सर प्रारंभिक माने एससीबी मेडिकल ले जो ट्रमा केयर आईसीयू रे जो अग्निकांड घटिछि सूचना केते जन लोकंकर डेथ हिछि आपण कहि परबे? देखंतु एससीबी रे अग्निकांड घटना रे वर्तमान सुधा 10 मृतकों ना को पुष्टि करिसंती एससीबी कर्तृपक्ष। से ना गुडी को मु प्रथमे कहि रखिया पई चाहिबी। दासरथी मुंडा, रविंद्र दास, कृष्णचंद्र विश्वाल, एमडी नियम, एसके अब्दुल सत्तर, मधुसूदन दलई, चेरु परिडा, मेनका राउत, रमेश चंद्र परिडा, गौरांग बारिक यही 10 जनकर मृत्यु होईछि। गतकाली विलंबित राति रे प्राय 2टा रु 2:30 भितरे एससीबी रो ट्रमा केयर आईसीयू रे अग्निकांड घटिथिला। तेबे निया लागिबार बेस किछि समय पर्यंत रोगी को स्थानांतर करा जाय नथिला। विलंब रे रोगी को स्थानांतर करा जायथिबा कहा जाउछि। सेतेबेले ट्रमा केयर आईसीयू रे 23 जन रोगी थिले एवं स्थानांतरण प्रक्रिया भितर ही 10 जनकर मृत्यु होईछि। तेबे आहुरी मध्य गुरुतर रोगी अछंती, सेमानंक स्वास्थ्य अवस्था मध्य स्थिर नथिबा वर्तमान सुधा प्राथमिक सूचना मिलुछि। तेबे शॉर्ट सर्किट जोगु एही निया लागिथिबा कहा जाउछि। अग्निशम डीजी मध्य आज घटनास्थल रे पूरा सरजमीन जांच करिवे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एससीबी मेडिकल बा कटक बड़ डाक्तरखाना हेउछि उपकूल ओडिसार बा पूरा ओडिसार सबुठारु बड़ मेडिकल बोली कहा जाई पारे, जहा उपरे केवल राज्यवासी नुह राज्य बाहर लोक मध्य निर्भर करिथांती एवं विभिन्न समय एठाकू चिकित्सा पई आसीथांती। तेबे कटक एससीबी रो ट्रमा केयर आईसीयू रे केमिति निया लागिला ताहा वर्तमान भी अस्पष्ट। तेबे प्राथमिक अनुमान जहा करा जाउछि शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागि थाई पारे एवं एही अग्निकांड बेस किछि वर्ष तले बा प्राय दशंधि तले कोलकातार एक घरोई मेडिकल रे केमिति आईसीयू भितरे निया लागि अनेक रोगींकर जीवन जाइथिला सही कथा को मध्य मने पकई देउछि। एठी गोटे कथा कहि रखिबा पई चाहिबी जे कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज रे केउ परिस्थिति रे निया लागिला ताहा जेतिकी गुरुत्वपूर्ण नुहे। निया को आयत्त करिबारे काहेकि विलंब हैला बा निया आयत्त होई परिला नाही काहेकि अग्नि निरापत्ता व्यवस्था ठीक भाबरे काम करू नथिला कि? प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न हेउछि जे निया लागिबा परे मध्य पारामेडिकल स्टाफ, आईसीयू कर्मचारी बा मेडिकल रो अन्य कर्मचारी जो भली ढंगरे रेस्पॉन्स देबा कथा सेही रेस्पॉन्स से माने देई नाहंती कि बा विलंब होईछि कि? विलंब हेबार अभियोग स्थानीय लोके मध्य करूछंती एवं जो मृतकों संपर्क रहिछंती सेमाने मध्य करूछंती। तेबे जेतेबेले निया लागिथिला प्राथमिक पर्याय रे केही किछि बुझी पारि नथिले। जोगींको संपर्क माने विभिन्न नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जेतेबेले पचारुथिले सेमाने उत्तर देउथिले जे निया लागि नाही एभली अभियोग मध्य सामना को आसुछि। एणु निया लागिछि एवं नियार व्यापकता केते ताकू बुझिबारे बेस विलंब होई जाइथिला कहिले किछि भूल हेबो नाही। जेउथि पई कटक एससीबी रे एते बड़
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଆଇସିୟୁ ରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିବା ବା ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଣୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏସସିବି ର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ରହିଥିଲା ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇସିୟୁ ରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତା ସହିତ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, କାହିଁକି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ରହିଛି, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ବା ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଗିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଭୂମିକା କଣ ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏଣୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହି ବୋହି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଅନେକ ରୋଗୀ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ବା ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା, ସେ ତମାମ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଯେ କିଛି ରୋଗୀ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ପୁରା ଏସସିବି ରେ ଗୋଟିଏ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ସାଂସଦଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ କଥା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଧା ହାପରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟିଲା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।